des capitales en pluie. C'est vrai? C'est vrai? Non, on est tien. Ça, on en fait. Ni chambre na banlieue là avec femme. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Banlieue de ça dans Liga Chan. Ça dans Liga Chan banlieue là. O ta ira ka fo ko ni shan na capital la ko wajibi aka na banlieue la re. Walmari. To ira. Bako ni me markala aklobana ka ni sogoma. Kosobe. Ame fuli ni tanni amadi anga chokorba nyima ma sogoma daina alu badra na kase ka ni sogoma. Ka fuli ka di ban mangema le bon, le meilleur, le généreux, le quoi encore? Le grand. Le grand. Ouais. Le bienfaiteur. Le bienfaiteur. Voilà, tout ce qui est bon. Ame foulini taninko. Là, c'est ama shomadaina. Tout ce qui est bon. Kosobe. Voilà. Moura. Tiré pourquoi? Non. Tout ce qui est bon. Moussa Koulibaly, Baldebrek, Tandare Moussa, Alika Foulibien. Voilà. Moulay Aman le parrain Ambafo, Mariam Traoré, Neba Trésor Kono, Kani Sroma, Kado Seklaga Okademayala, Bananga Bugula, Kafuli Kaduma, Bachuru Sek, Anangam Soroba, Ambu Ufo, Fatuka Fuli, Ubedauka. Kosobe. Nalufo, Fuli, Ameduna Bananga Bugusu Kono, mes 4 petits bons amis, Bazou, Major, Jakaridja Konate, Katase, Bamoussama. Traoré. Le Boukanchi. Cheikh Diallo, Letché, Arafoli bien. Cheikh Sidibé Lotier, Arafoli ou bien. Kosobe. Otea. Le vieux là, Ame Fouli ni Taniko, Olase Ama. Odo. La bataille, Ame Fomba, Arafoli bien, Sanga, Aniwati Be. Odo. Docteur Tcham, le sage, le dentiste, le pieux, Arafoli ou bien. Kosobe. Ame fuli ni taniko olase amani watina. Baje Kulubali aka fuli ou bien. Baje ka Kulubali Kosobe. Ambafu. Nanya lefo. Ambe fuli ka di Muna Shirifuma. Muna Haidara. Ka Aishata Samake fo Aishatari. Ka ni sogoma. Fatide bugula. Ote. Ka lameba bela jelen fo sogoma daina. Kosobe. Malikono ani malikoka. Kuni anw sigile kunafoli a kɛnɛ kan jati kunafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ I ma dɔwɛrɛ bila I da odo maa kunafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen an bɛ don sedi misali kɔnɔ Traoré an b'a fo Traoré Cheikh Traoré a muso tɔgɔ Makura Kone an bɛ Makura yɛrɛ fo a tɔgɔ ye Makura Mama Makura an b'a fo k'a ni sɔgɔma tabarikala Dayana kɔrɔmuso tɛ tabarikala Dayana kɔrɔmuso do nka a ko jang ne tɛ ko dɔ kɛ dɛ ko ne tɛ k'i tɛ ko dɔ kɛ ko jumɛn tu voulais entamer un nouveau projet Makura ma ka tɛ kɛ I bɛ k'i ta yɛrɛ fani Makura ka tɛ kɛ Alhaj Mariam Cɛ Amiru Langolo an bɛ foli ni tɛmɛni an bɛ o lase a ma sɔgɔmada in na kosɛbɛ kunu fɛn min ye an ka imam a ye kuma ta a kun famara dɛ a kun famara ka kuma Umaru Imam Mamu Diko k'a ye kuma ta le sage a ye kuma ta kunafoli disɛ min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko indépendant kanabila a ko Imam Mamu Diko ko a ye kuma ta a ko mun sigi min ni a kun kan ka kɛ n'a bɛ sigi 22nan o ko fɔ 22e édition du forum de Bamako o kɛnɛ kan le peuple malien est pris en otage par des gouvernants a fɔ kɛ par des gouvernants ko par des gouvernants arrogants a fɔra nin fɔ cogo in na kunafoli di sɛbɛn indépendant ale walawalali kɛ a ɲɛfɛ a ko mun arrogant kɔrɔ arrogant kɔrɔ arrogant so tɛ kafaliya ye cɛ an t'an pan nin kunna an pan nin kunna dɛ
arrogant maine ay amay jang ay ben ne fode ay arrogant amay cere la ngam pakuna arrogant may a foli no amay jane ibaro article de bubolo ite sabali ngam pakuna am pakuna re article de bubolo eterga o foya mo namine talko ko ni kumara ko article bubolo ere afo et toi ko dire traduire c'est trahir ni nana ni traduire gata chogo dola ibem ne de aywa angam pakuna que le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants et une communauté internationale orgueilleuse. Orgueilleuse. Bonima son a dit tafo ni orgueilleuse okoni o kafale akafale no yo lu tafo yere tafo akafale no na fori mako arrogant ko jamane ay Cheikh Sabali Cheikh Sabali ojume Sabali yorlo bala de orgueilleuse obala orgueilleuse uba nu bebe ñon soro kuma l'orgueilleuse no jane yo mo indéfini a défini ci wéré la kuma ka chare maintenant zragana ni tara kulu dola uren ma le sunu mi ko ala arrogant orgueil hautain nous bebe ta insolence de mépris nous bebe ñon soro yoror kelena kuma rola awo nga mam ya fo aya fo ni dalumi otiki aya fo ni kumi ale de bado aya fo ni dalumi abado aya kuma ta senfe kuma ta mini akurobon garla premier ministre fe o nga ngali mini mabaka ayre la sisa est-ce que imam be kuma ta wati mina docteur kumbe ya o ngali ko ni mabe ko kayre la de bonni ngoni ya ye fen kumbe ministre kasa kumbe ikasare kumbe awo bon on ni kene no akurobon karli PM de yake docteur era de yake bon mataw kira nyogo nyana wa ikasa ko ni science ikasa ya awuli awo akera le nyana o awo mais le PM le PM ne venait à date que awo ikasa ko premier ministre tola ko ni science ni ya awuli le ba ira kunte ko gorogate ni mu yede mais ale ya daile même si ya daile are kumata ere ame jega duwa de ke wala ka wu anya ka ba ko ni kira kabini kuma ngoni tara actualité le mara de actualité le mara aka chaini aka mswe nga furugo kuma de kumbe bololo fambe nga dipini kuma kira ufurugo kuma resira nga joti chay to me afurugo no afurugo kuma kuma shinage ani musoi te sidi libigi wole bololo sanfere kan wole ko mnge en tant que il faut aider derge sheni nyajo bali be miseli kunu de kanan ne de kanan ne il faudra eta ema famu sidi la ema famu la kwaru akodanga usani kuma re la kwaru mubi ne gantani bay mane ay ubi ne gantani o afo fuitala amigo Allahu akbar ya kai kana gane ko kai wallahi kan yere di jene bravo kabini imam gonu kumara akira sababu yesha ka bololo ka akuma ukulu yelema bololo kuma yelemara kuma min be shi sawde dictionnaire tigu munu be anyini google sanfe munu meta laurusi kono lala munu meta dictionnaire le Robert do beta o kono lala be ko ni meka amunu nu koro ere nyini icha fanfera la commentaire o de be ka bunya arrogant ka koro orgueilleux ka koro pour dire mo luta sura la ko une classe politique moribonde c'est moribond, c'est quelqu'un qui
sur le point de mourir. Hein? O kɔni O y'o de ye o. E ko a filila. Bon. C'est ni ma dɔ fɔ dɔ in na i tɛ dɔ fɔ nin na dɛ. I b'i ba bɛɛ kunna. Moi c'est o de temps. Français égale français. C'est pas dans le bon sens, c'est péjoratif. Point. Abana. Voilà. C'est pas dans le bon sens de. Ni arrogant on fera. O tɛ ka fɔ ka taa duman sira fɛrɛ o goma ye. Arrogant fa o fa a ye duman t'ale la. Duman t'a la. Digo. Kuma ta senfɛ kunu ko tiga Amadu a nala ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn indépendant o ka nɔbila ye. Ko Mamudu. A y'a ye. Mamudu. A y'a jira k'a fɔ ko jamana k'a bɛ ka taabolo min kan. Ko a taabolo ka a maɲi. Ko fɛn min ye faso jama ye. Ko faso jama kɔni talen don gɛrɛntɛn kɔnɔ. Gɛrɛntɛn min ni jamana ɲɛmaaw fanga bɛ minnu bolo bi. N'olu bɛ ka a gɛrɛntɛn ka a siri faso jama kan. Nin ye kuma kura ye bi tuguni. Nin ye kuma wɛrɛ ye bi tuguni. L'imam Mahmoud Dicko, ex-autorité morale du M5 RFP, a critiqué hier jeudi au cours du forum de Bamako la gestion de la transition. Ce leader religieux évoque des gouvernants arrogants, une communauté internationale orgueilleuse, une classe politique et société civile inexistante. Abana. Ma bakuruba refleni. Politique k'a kɔni bɛ n'a fɔ olu sara. A bɛ n'a fɔ politique maw olu ka politique tɔnw olu sara olu tɛ yen bilen. Société civile n'o ye jɛkulu minnu n'olu tɛ politique yɛrɛ kɛ. Ko o jɛkuluw fana k'a bɛ i n'a fɔ olu tɛ yen. An bɛɛ b'o la. Arrogant. Bamanankan na arrogant kɔrɔ damangoya. Karisa damagago. A damagago. N'i ye ɲuman fɔ. A b'a kɛ juguman ye. N'i ye juguman fɔ a b'o juguya ka taa fɛ. Damangoya. O ye arrogance ye. Orgueil. O ye kafaleya ye. O ye Janginɛ bɔra ka min fɔ sa yɛrɛlɔbaya. Mais damangoya mina ni yɛrɛlɔbaya de ye. Yɛrɛlɔbaya. A mo fila in bɛɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. O la n y'a f'i ye k'a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. A ma se mɔgɔ ka taa dictionnaire dayɛlɛ na. N'a fɔra ko cɛ arrogant an fɛ yan. Cɛ orgueil ça veut dire que i jamalen don i kafalen i yɛrɛ i ka bɔ i yɛrɛ bolo. O de don. O bɛɛ de don. Non nin bɛɛ de ye kelen ye. Ayi ne kɔni b'a faamu ten dɛ. Comme i yɛrɛ ɲuman na mɔgɔw taara dictionnaire da. Sinon an bɛ tilen k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko cɛ arrogant. Yanni a kɔrɔ cayara dɛ. Juridiquement a kɔrɔ cayara dɛ. N'a y'a sɔrɔ kiiri sira fɛ a bɛ min fɔ. E yɛrɛ ɲuman na article dɔ de b'olu bolo yen. Kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ koyi. O de la ni kuma dɔw fɔra i bɛ taa lajɛ kiiri sira fɛ a bɛ mun fɔ sariya yɛrɛ sira fɛ a bɛ mun fɔ. I kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ to ka dɔ fɔ ko il est hautain. Hautain. Bon hali hautain fana bɛ se ka bila ni minɛn kɔnɔ ye. A bɛ bila kɔnɔ dɛ. A kuma ka ca dɛ. Hautain belliqueux. A kuma ka ca dɛ. A ka ca quoi. A bɛ jɛ ka dugawu de kɛ. Sinon e ye mun fɔ ni mɔgɔ ni damangoyara kɛ ɲuman fɔra se kɛ mun fɔ i bɛ damangoya kɛ juguman fɔra i bɛ damangoya kɛ o y'i bonyalen yɛrɛ bolo o ye yɛrɛlɔbaya ye quoi i mago tɛ foyi la. Non i ye min fɔ ko de don i ye minnu tugutugu ɲɔgɔn na sisan ko de don. A ma ɲi Ala k'a bɔ mɔni. Nin bɛɛ de fɔra kunun quoi. Bon i filɛ nin i y'a to an y'a traduit nin ye. Bon nin bɛɛ de fɔra kunun wa. Ayi mais i y'a to an y'a traduit mais ma fɛn fɔ han. Janginɛ kunnafoni di y'a fɔ cogo min na an bɛ ka walawala de o maaw k'a faamu. A daminɛ an ma taa ta dɛ. Ala les journalistes ne doivent pas perdre. Les gens ne manquent. Ils ne doivent pas perdre. Vraiment Sogoba. Vraiment. D'accord. Vraiment. A ma fɔ ko mɔgɔ min tɛ sira ko de ye lalo. Les journalistes ne doivent pas avoir peur. Ni fila bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Allahu akbar. Ala k'an kunna jɛya. Ali Ibn Regi lasago ali ka denbaya ka taa ni ka segin ka to ka taa foli bila denbaya la maa min bɛ sɔrɔ k'o kɛ a ba man ca dɛ.
ko bi nɛgɛ ta de Allahu akbar la ka kunna ja an ka taa ya rabbi an ka taa nin kuma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen de fɔra kunu fɛn min ye imam ale fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko imam ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛra a fɔra kɛnɛ kan kɛnɛ yɛrɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko forum pour la paix forum pour la paix bɛn e ko bɛn fana bɛ se ka sabati ten lajɛ mun bɛ bɛn ko fɔ bɛn kuma de kan ka fɔ ye kuma tɛ di parce que lajɛ mun kɔni n'a bɛ bɛn kan o ni bɛn waleya olu de kan ka taga ɲɔgɔn ko jamana kɔnɔdenw ko an talen don otage la jamana ɲɛmaaw fɛ kelen ko jamana ɲɛmaaw ko transition min b'u bolo ko une transition indéfinie k'u tɛ fɛ transition yɛrɛ ka ban bancogo yɛrɛ tɛ transition min na k'u tɛ fɛ a ka ban yɛrɛ a suguya ma dɔn ani diɲɛmaa min bɛ kuma la ko diɲɛmaa ko fana bɛ Jaginɛ ka bamanankan ko yɛrɛlɔbaya la sinon arrogant in a seginna ka est-ce que a tɛ siɲɛ 3 bɔ wa a ko ko je dis bien ko hali ni n bɔra yan a ye interpeller hali ni n bɔra yan a ye interpeller hali ni n bɔra yan nka min bɛ n dusukun na n bɛ k'o de fɔ kunun kumaw filɛ nin ye ala kumabaw olu ye nin ye une classe politique moribonde Mali classe politique ko kɔni o sara maliyɛnw yɛrɛ talen don otage la communauté internationale ni an ka transition fɛ o tɛ fila ye an ka transition ko olu bɛ yɔrɔlɔbaya la damangoya la nin bɛɛ ye Imamu ka kuma ye ko fɛn min ye communauté internationale ye k'o fana bɛ ka i yɛrɛ kun jɛn anw ta ma gan tɛ jɛn a karibaga ma abada n'a jɛnna cogo o cogo i b'i to a duguma k'a samaga jigin k'a kari ou bien i b'a bɔgɔti sagoya la ou bien i b'a bɔgɔti voilà olu ka kafa ni yada kafa ani yada k'olu bɛ k'o yira bon anw b'an ka dabangoya la ka sɔrɔ ka an ka jamana kɔnɔdenw ko olu ta otage la u sago t'u yɛrɛ la kibaruya yɛrɛ an tɛ kibaruya di ten an ka a commentaire to maa wɛrɛw bolo an ka kibaruya di ten n'an ko an bɛ nin commenter sisan kuma ka ca dɛ kuma ka ca tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Lamine Dan ye sama faga ye ouais ça c'est le rôle de Lamine bonjour Mas Jabate Jabate yentem ay toga minji doga ngon gadiu nga kala yoro bala de Umar Sissoko ana fili dama Samurba afne batagi ci Samur akai angata nya andonga fami indépendant ni ale ka nobla ye nan tara ɲɛfɛ kunafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ kunafoli a ye kuma ta a ko mun a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye i bɛ fɛn dɔ wa les soldats de la paix o de Nations Unies sɔrɔso ya hali n'o y'a sɔrɔ u kɛlen don k'o tɔgɔ da u yɛrɛ la bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali ni tɛ misiw min yɔrɔ a waleya t'u la jifilen tɛ yen ko kabini baara a daminɛra anw ka jamana kɔnɔ MINUSMA kabini san 2013 ka na se bi ma kabini u ye baara daminɛ anw fɛ yan ko maa 200 maa 58 ko o de fara olu la maa 200 ani maa 58 ne ko anw yɛrɛ ta bɛ jɔ i kunkolo ka ɲi dɛ n kun bɛ n'o ɲininkali yɛrɛ de kɛ o
Nambita ambitieux kosɛbɛ MINUSMA a kɛlɛcɛ min ni o bɔnɛra ani na kabini u na kuma ani bicɛ an ka jamana kɔnɔ maa 200 ani maa 58 kabini san 2013 la kana se an bɛ don min na iko bi dɔw ta kɛra fɛn min ye diyan o daraw ɲɛ dɔw ka mobili o yɛlɛnna forofɛn kan a kɔni cayara fo ka taa fɔ a to ten kabini MINUSMA walima kabini Nations Unies a ye baara yɛrɛ daminɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ na ni bɛn sabatili ye ko fure min yer'u la Mali la yan ko a ɲɔgɔn dɔgɔyara diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dɛ depuis a daminɛra diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fure min yera Mali la yan k'a fɔ ko les soldats de la paix a maaw la ko Mali ta dɔgɔyara Mali bɛ sɔn ka kɛ numéro 1 ye dɛ ko Mali bɛ sɔn ka kɛ numéro 1 ye o kun tɛ foyi la yan Mali bɛ sɔn ka kɛ daga sunɔgɔ ko Mali bɛ sɔn ka kɛ numéro 1 ye cɛncɛn bɔrɔ dalen don olu de da la Cheikh Sidibe ka a kunnafoli ka a dafa ni ka taa ɲɛfɛ kunnafoli disɛ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma le point o ka kuma ta sen fɛ o fana y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ko yɔrɔ dɔw yira la MINUSMA na k'a kana se jamana ɲɛmaaw fɛ wa an ka jamana ɲɛmaaw fɛ Cheikh on appelle ça réduction de mouvement sur le territoire national. Ma kunnafoni in di k'a fɔ le point kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko an ta ko a bɛ ɲini ka kɛ baara ye an ka jamana ta k'a bɛ ɲini ka kɛ baara ye baara cogo ye ka ni Faransi man di ka ni CEDEAO man di G5 an ye o gɛn k'o bila da la maa caman bɛ yen ko an ni olu man di ko est ce que an ni MINUSMA ta bɛ ka taa cogo min na ko est ce que a laban yɛrɛ fana tɛ an ka sira di olu ma yan a laban o ye a laban to ya a bɛ i n'a fɔ i ni maa sigilen don to dun na i ko k'a tigɛ ko kana to dun a y'a tigɛ ko a ye i tigɛ bila to yɔrɔ min na i ko ayi k'a kana maga yen na ko ni i tilala yan na ni e tilali ta la k'e bɛna yen dun a tilala k'a tigɛ don fan wɛrɛ la i y'a fɔ o fana i y'a fɔ a ye tuguni ko yen fana to yen ni n tilala nin fila la n bɛna yan yɔrɔ dun o ko laban ye jumɛn ye o laban ye n'a tigi ma dimi ka wuli i yɛrɛ n'a gɛn ka wuli o cɛ e tulo ka gɛlɛn n kan ka se yɔrɔ yɔrɔ i b'i tigɛ don yen bɛɛ la cɛ i tulo ka gɛlɛn wuli n'a ko k'a bɛ dimi ka a tigɛ bɔ i bɛ tila k'a saba ka to su e ko a laban tɛ ɲini ka ko ye kosɛbɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafonidila ka fɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali ko ani Irisi la k'an ka di bi k'an ka di o de ye tiɲɛ ani Irisi la kan o ka di fo ka taa fɔ a to ten ko o ja yɛrɛ o bɛ ka yira sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka k'an ni Faransi man di sabula sira dira Barikani ma ani CEDEAO man di min b'a n'o cɛ o dogolen tɛ maa la G5 an y'olu gɛn ka wulu su olu la MINUSMA min ni a tɔ sɔrɔ o ye yan nɔ ko an ko yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu kana se u kana se parce que hali n'olu gɛnna jɔda t'olu yɛrɛ la yan k'olu kana se n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fɔra MINUSMA ko a fɔr'u ye ko n'u kɔni b'u ka taama kɛ ko patrouille k'u kana kɛ Djinné u kana patrouille kɛ Djinné patrouille kana kɛ Djinné an maaw bɛ se ka yen lakana Cheikh a kun y'o de ye o patrouille kana kɛ Djinné ko fɛn min ye MINUSMA ko k'a yen to olu bolo k'olu bɛ na o sugu ni dɔgɔ bɛ don ko ka dɔgɔdenw k'olu lakana ka sugu lakana ko ayi ko a y'a sen bɔ a la an yɛrɛ b'a kɛ a bi y'olu bila yan wa a y'a sen bɔ a la ko an yɛrɛ b'a kɛ i b'a ye k'a fɔ ko MINUSMA ko u tilala ka a ɲini k'a fɔ ko u bɛ taa Mura a fɔra ko an ye bula donni min kɛ Bamanci la bula donni min ni a kuma fɔra ko dɔw y'a yira u ka jabaraninw kan an'u ka kunnafonidi siraw fɛ k'a fɔ ko an bagara maa dɔw ma maa minnu yɛrɛ tɛ Bamanci ko k'olu bɔnɛ u ni na MINUSMA k'u bɛ don Mura ka to enquête kɛ ko a fɔra ko ayi a kana don yen a ye yen ye ka to yen o fɔr'u ye olu y'a enquête spécialisée nka kɛlɛ ko a kana don yen olu t'o spécialisé olu dun nakun y'o ye
ko jamana fan caman fɛ bi ko sira kɔni sɛbɛn kɛra k'a d'u ma ko patrouille ko tiɲɛ yɛrɛ la a kana kɛ yan a kana kɛ yan a kana kɛ yan fɛnɛ yen fɛnɛ la an tɛ fɛ ka aw ye yan fɛ fɛnɛ an tɛ fɛ ka aw ye k'a fɔ k'a bɛ patrouille kɛ ko a kana kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten an ka taa a laban o ye boli ye MINUSMA ko est ce que an bɛ don min na ko bi k'a se k'a fɔ ko MINUSMA ko u ka dongansigi anw fɛ yan ko a tɔ man ca bilen wa ɲininkali tɔ min o gulonnen tora ko nka ko fɛn min fɛnɛ bɛ yen ni o de bɛ sen na an bɛ don min na ko bi o de ye juin kalo a bɛna jɔ sisan n'a jɔra MINUSMA a ka ko o kuma kan ka fɔ fɛn min ye Nations Unies tribune o sanfɛla la k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ MINUSMA ka mandat a bɛ yɛlɛma wa a tɛ yɛlɛma walima a bɛ to a nɔ la de ko nin bɛɛ ye ɲininkali ye ɲininkali min kan ka kɛ ko nka ko yan'o kɔni cɛ anw ni MINUSMA cɛ fan caman kɔni fɛ n'u ko k'u bɛ patrouille kɛ a bɛ f'u ye ko interdiction totale de faire des patrouilles kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ le point kɔnɔ Janginɛ bon n tɛ balila ko ye parce que bi bi na Mali autorité bɛ ka kuma min fɔ o de ye ko a ka di Mali ye cogo min na MINUSMA bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten de dɛ a bɛ t'o bolo kan parce que a daminɛna nin dɔrɔn tɛ hali MINUSMA a fɔra n'u bɛ pankuru ni fɛn dɔ wuli u bɛ jɛ de ɲini n'a bɛ se ka kɛ n'a tɛ se ka kɛ donc o bɛ togoya min na jamana kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka mun labɛn MINUSMA ka toli Mali la n'a ka tobaliya Mali la i ye mun fɔ juin kalo nata u bɛna taa sigi mun kɛ fɛn min ye MINUSMA ko kan Nations Unies na donc ne bolo Mali ka faamu min Mali bɛ taa mun fɔ a ka jan n'a taar'o sira fɛ bɛn bɛ se ka sɔrɔ ani MINUSMA cɛ mais ni bɛn fɛnɛ ma sɔrɔ o la komi maa tɛ den n'a a koliji bɛɛ fili ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ fɔkabɛnw bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la sinon MINUSMA tagali komi i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔw yɛrɛ y'a fɔ i b'a mɛn dɔw da dugu ma a bɛna ko caya kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ bi bi in na maa caman ka faamu t'o ye donc mais ne kɔni b'a jigi a bɛ se ka kɛ MINUSMA bɛ to yan nka Mali bɛ k'u koron don karanga min kɔnɔ nin o laban bɛ sɔn ka to o ma n'u ma to o ma baw laban bɛ fara Janginɛ o ma ɲi dɛ ayi dɛ b'a fɔ cogo di baw farali ma ɲi dɛ Mali bɛ ka u koron cogo min na n'o ma bɛn o ma o koronin kelen hakili la n ko de ma bɛn Faransi ma tubabu ko une chèvre trop acculée finit par mordre ba degunnen a bɛ kini kɛ Ala k'an kunna diya yarabi donc sinon ne b'a faamu ten nka bi bi in na u ni Mali cɛ madala ni gɛlɛyaba bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u nakun ye Mali lakanali ye ni Mali ɲɛma k'u ka taa sira min fɛ u ka t'o fɛ a banna ni ko wɛrɛ fana t'u kɔnɔ dɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma ni ko wɛrɛ t'u kɔnɔ o fana b'a la n b'a fɔ cogo di ni ko wɛrɛ t'i kɔnɔ ko wɛrɛ bɛ se ka k'u kɔnɔ hali n'ale ye maa min lakanali n'a ko i ma a ka di n ye a ka kɛ tan de i bɛ tugu a kɔ n'a fana ye fiɲɛ min b'a la a fana b'i wele hali na kuma kɛ ne bolo a b'o dankun de la bi Sɛki b'a ye cogo di Mas MINUSMA ka nin waleya in olu yɛrɛ b'u ka furew compter olu nana minnu yɛrɛ lakanali kama olu tɛ olu ta jate sabula anw ka jamana gosira siɲɛ caman ka maa caman faga i b'a sɔrɔ MINUSMA yɛrɛ hali communiqué gansan ka fɔ k'u bɛ a condamner kuma dɔw la o tɛ kɛ yɛrɛ bon ni a ma ɲɛ ko a ko bɛ ten et que an ka jamana b'a ye cogo min na k'a fɔ ko olu nana mun kama ko k'a fɔ ko o tɛ ka ɲɛnabɔ sabula n'u nana ko bɛn de ka sabati an ka jamana kɔnɔ yan depuis olu nana don min na fo ka n'a bila bi la Faransi ta ɲɔgɔn don dɔw de bɛ ka fara gɛlɛya kan ka taa fɛ fɛn tɛ ka bɔ a la a dun tɛ ka bɔ olu fana da ko an ye gɛlɛya an y'a jateminɛ cogo min na sabula MINUSMA bɛ na jamana o jamana la ko Nations Unies ka sɔrɔlasiw bɛ taa jamana o jamana la experts de bɛ wuli ka se yen fɔlɔ ka jateminɛw kɛ jamana in yɛrɛ bɛn bɛ se ka na cogo min na ka waleyaw sigi sen kan sabula u ka fanga sɔrɔlasiw dɔrɔn tɛ na maa wɛrɛw fana bɛ na minnu ka baara ye tagaɲɛ n'a bɛ fɔ a ma développement ye minnu bɛ na olu baara ninnu k'olu sabati jamana kɔnɔ donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko experts o jateminɛw bɛɛ kɛ san joli MINUSMA bɛ yan nɔ dɔ tɛ ka bɔ Mali kɛlɛ la fo dɔ de bɛ ka fara a kan o experts kelenw kun kan ka o ŋaniya kun kan ka bɔ olu yɛrɛ la bien avant Mali k'a fɔ k'a fɔ ko MINUSMA tɛ k'a ka baara k'a kɛcogo la u ka na ni mandat wɛrɛ u ka na ni yɛlɛma wɛrɛ mun bɛ se ka kɛlɛ in k'a ban cogo min na walima k'a dɔgɔya mais a ma ɲɛ mun kɔ masa a bɛ ko de jagoya sabula olu to k'o kɛ a ŋaniya t'u kɔnɔ a waleya t'u bolo k'a ɲɛsin Mali ma
donc gɛlɛya bɛ anw de kan donc anw de wulila ka se Nations Unies na tuguni yasa mandat a ka se ka yɛlɛma cogo min na ka kɛ mandat Eurobisi ye u bɛ se ka na cogo min na ka na kɛlɛ yɛrɛ parce que u ko k'u nakun ye de ka u jɔ kɛlɛkɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ. I y'a fɔ dɛ i b'a fɔ maa fila de bɛ kɛlɛ la i b'a fɔ maa fila de bɛ kɛlɛ la ani bamanciw de bɛ ɲɔgɔn na se olu ni anw yɛrɛ an bɛɛ bɛ fini kelen don an bɛɛ bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ e bɛ se k'a fɔ cogo k'e nana don maa fila ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ bɛ ka minnu kɛ an kɛlɛɲɔgɔn ye olu ye bamanciw de nka o mandat de b'u bolo n'o o mandat b'u bolo aw dun nakun ye bɛn de ka sabati a tɛ mandat falen Mas mais aw ma mandat falen n'anw fana wulila ni mun ka d'an ye Mas jamana bɛ ɲɛ cogo min na an ka jamana marabagaw b'o dɔn a bɛ kɛ ten tɔ awɔ o de y'a kɛ cogo ye u ka taa mandat Eurobisi u k'a ɲini n'a sɔrɔla voilà sinon u bɛ posture min na sisan nɔ hakili la o mandat de b'u bolo voilà donc Mali de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw ni dabali tigɛ pour que a bɛ kɛ mandat Eurobisi ye an ti mandat Eurobisi ko in yɛrɛ Nations Unies ma taa jamana si la k'a ye succès kɛ Mas depuis a créera fo bi a kɛra mandat Eurobisi o a kɛra non Eurobisi o olu ma deli ka taa yɔrɔ si k'u ye succès ma deli ka kɛ o u ma deli ka bɛnna na jamana si kan depuis a créera jamais gagnant tɛ il gagne jamais o de la i yɛrɛ b'a dɔn hali ni Mali non tiɲɛ yɛrɛ la MINUSMA ko in n'u b'a fɛ ka to yan Mali o b'a kɛ Eurobisi maintenant Congo Eurobisi bɛ Congo bolo mandat Eurobisi b'olu bolo mais yan nɔ ta MINUSCO mais yan ta filɛ nin mandat Eurobisi t'u bolo u tɛ terroriste su ti terroriste ma hali n tɛ foyi la yala ko voilà ni terroriste suru olu bɛ sɔrɔ ka wuli k'u ka su kɔ n tɛ foyi la yala ko donc maintenant ni mandat Eurobisi dir'u ma an bɛna ye n'u bɛ mugu ci ni t'a ci kɛ n'a dir'i ma an bɛna ye ninnu ye mugu cilaw de mais ni t'a ci u b'a ci la kɛ parce que nous parler ko ɲumaniya u bɛ lemurusaw ni zɛrɛnsaw ni sogosaw na an ka gidɔrɔndaw la n bɛna mun f'i ye cɛ ɲuman n tɛ mugu cilaw ye koyi ninnu bɛ tɔgɔbaga tagama mun na mugu cilaw ye dɛ o dɔrɔn tɛ koyi olu lafiyalen don posture na olu lafiya mais n'a b'i kunna k'i ka taa kɛlɛ kɛ fɛn dɔw bɛ yen i b'olu b'i kunna e ɲa mɛn i bɛ bodi don k'i jama Bamakɔ yan surasikɛ tɛ sɔn a ka fini ka nɔgɔ i ta kɛlɛ la o mais n'a fɔra ye sisan n'a fɔra ninnu ye sisan ko n'i taara 6 mois kɛ i bɛ taa 6 mois kɛ Tɛnzan i bɛ taa 6 mois kɛ groupement kɔnɔna la caman bɛ munumunu na Bamakɔ yan u bɛ don k'u da su fɛ Jagina hali yen yɔrɔ ninnu na n'u tagara yen u bɛ kuru belebele de lakori ka cɛncɛn kɛ k'a lakori ɲanama ayi se k'o tɛ kojugu sa u bɛ lakana cogo o cogo u yɛrɛ de b'o fɛɛrɛ tigɛ mais olu nana duguden minnu kama olu kɔni olu labilalen don u ka foyi t'o la yen kɔni dugu ye batɛmɛsira ye mais olu ka kan o tɛ batɛmɛsira ye wagati min ka d'u ye u bɛna don hélico b'u bolo ye fɛn bɛɛ b'u bolo ye ni dugumala man ɲi u bɛ pan sanfɛ ni sanfɛla ma ɲi ni dugumala de ka ɲi u bɛ wuli duguma ban seko MINUSMA dɔrɔn tɛ dɛ an kana bin san o ye Ala yɛrɛ ka kan ye bɛɛ bɛ cɛncɛn fuga jɔ i da la parce que kan de ye fɛn ye donc ni mun kan ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ n'e ma se k'i yɛrɛ lakana i bɛ mɔgɔ lakana mais Jagina n'i ye a jateminɛ u ye mɔgɔ fɛn fɛn sara MINUSMA ka cadre kɔnɔ a caman bɛ yen nɔ u yɛlɛnna mini de kan u tagatɔ k'u bɛ taa sanni kɛ sugu la u bɛ yɛlɛ i kan bɛ cɛncɛn fuga min ma bɛɛ b'o k'i ka kan na MINUSMA Mali Barkhane bɛɛ b'o k'i ta da la c'est pour te protéger o diyagoya de aw kɔni o ye diyagoya u tɛ mugu ci dɛ maa minnu bɛ yen n'o ye silamɛ denmisɛnw ye ko gouvernement bɛ ka décision min ta ko a bɛnnen don u ma bi a bɛnnen don u ma sini k'u tɛ fɛ maa si ka intimidation u ka gouvernement lasegin a kɔ n'o de ye ka wajulu ka ba don u la wajulu maa bɛɛ lajɛlen kana wajulu kɛ bilen wajulu a ka kɛ maa ye maa min kalannen don ni kodɔn b'a la a faamu b'a la ko nka ko depuis a kuma kɔni fɔra ko karamɔgɔ dɔw bɛ k'u ca k'u jɔ ko u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini da olu ye dɛ kalan sugu jumɛn k'u tɛ jɛn n'a ye kɛ ne ma foyi faamu ni mun ma doctorat sɔrɔ wa gouvernement m'a fɔ k'a bɛna presse k'a réglementer yan bɛɛ kana wajulu kɛ yan wajulu a kana di bɛɛ ma juma kutuba ka sujet kelen ta bɛɛ lajɛlen ka kuma o kan gouvernement m'o fɔ wa ko karamɔgɔ dɔw wulen bɛ bi k'a fɔ k'olu tɛ jɛn n'o ye k'u ka maaw to yen k'u ka wajulu kɛ awɔ
ko mautoyi ko ka wajulu ke usawa o islam demission nga ton mi fene be olu fene ko le gouvernement ko bi gouvernement ko chini ko gouvernement ka wajulu ko ka a réglementer voilà ko diɲɛ jamana caman ko abe keteni u ye Arabie Saoudite fo ka Turquie fo ka Iran fo u ye jamana caman fo ko olu jamana in bɛɛ lajɛlen na ko wajulu ko abe réglementer de état ale ni islamɛ tɔn fɛ ko baara kan ka keteni ko olu tɛna jɛ n'a ye maa de ka na wajulu maa na sugu bɛɛ lajɛlen ka wajulu kɛ jamana kɔnɔ bilen ko ils sont pas d'accord k'a bɛ ten Arabie Saoudite a bɛ Turquie a bɛ Égypte a bɛ Iran o cogo la a bɛ kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ min tɔgɔ ko indépendant conférence de presse k'u y'a kɛ araba tɛmɛnen a kelen kɔ u ka décision o ye nin de k'u bɛ gouvernement kɔ bi u bɛ gouvernement kɔ sini ko gouvernement ko maa si ka intimidation kana gouvernement bɔ a nɔ la ko wajulu k'a kan ka sɛgɛsɛgɛ wajulu bɛɛ man ka bila a la wajulu ko a man ka kɛ maa burujali sababu ye ala ta de kan ka fɔ ko maa dɔw kɔni ta kelen don rapɛriw yɛrɛ bɛ fɛn min ka tɔgɔ clashi dɔw ta kelen don clashi ye bi ka bɔnɛ dɔw ta kelen don ka bɔnɛ jigin ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye tɛ bɛ sini k'u bɛ gouvernement kɔ Jagina filɛ nin c'est bon hali ni gouvernement y'a tɛ ban bancogo foyi t'a la parce que fɛn tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ka kuma kun n'a hakilila dɔ ye nɛgɛjuru ci k'a fɔ yan nɔ mɔgɔw de kan ka diinɛ labalo mais yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ balo diinɛ la donc ne kɔni b'o fɔ yan ka diinɛ labalo o de tun ye fɔlɔ a minɛna minnu bolo olu tun bɛ diinɛ la mais caman bɛ balo la la donc o bɛ fɛn min na i mana jɔ mɔgɔ n'a balo cɛ kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ o la a yɔrɔ de dɛ karamɔgɔ dɔ bɛ mun na hali politique mɔgɔw t'a la a bɛnni ma o ye a ma bɛn ma ne kɔni n ta nin fɔ u bɛ karamɔgɔ dɔw bɛ fɛn dɔw la hali politique mɔgɔ tɛ walayi donc nin kuma ye min ye i yɛrɛ n kɔrɔkɛ Abubakar Yakubu Dugure n y'a ka interview lamɛn i filɛ ka mun fɔ nin sama-samali b'a la parce que gouvernement ye fɛn min fɔ ka na a fɔra ko olu maa ye u ɲɛ la fɔlɔ u ka hakilina ye min wala étude ye min ye u k'o k'a la k'a fɔ nin bɛ bɛn a la nin tɛ bɛn a la donc n'u ni gouvernement bɛnn'o kan sisan a bɛ se ka kɛ sariya olu kan mais u ma fɛn ye u ma kɔnɔfɛn ye k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ de y'a labɛn dɔrɔn ka na n'a ye bon ko dɔw sɔnnen a ma dɔw ma sɔn a ma ale o conseil yɛrɛ kɔnɔna la donc olu yɛrɛ bolo a kun man ka kɛ ten a kan ka na da silamɛw de ɲɛkɔrɔ olu ka ɲɛfɔli k'a la n'u bɛnna mun kan gouvernement ta u kɛ sariyaw kan o de cogo ye bon ne hakili la bon ne bolo o de y'a kɛcogo ye ayi ne bɛ ɲininkali de la o ne hakili la o y'a kɛcogo ye n'u bɛnna kan n'a taara da u ɲɛkɔrɔ olu de ka baara don a kɔrɔfɔ bɛ bɔ ka bi don min na voilà fɛn min ye ministre min bɛ yen n'o ye diinɛ ministre ye Mamadou Kone a don kɔfɔlen kama Bamakɔ dugutigilakaw tun bɛ yen sabula o représentelen kun ni Bamusa yɛrɛ ye Ture ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se diinɛ ɲɛmaa caman ma o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o conseil yɛrɛ mamuru caman baden kuma bɔra ka a bin nka yala u nana ni yɛlɛma min bɛna don a la u nana n'o kuma de ye wa walima bonya de tun bɛ ka da u kɔrɔ k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna don na wa nin bɛɛ de ye ɲininkali ye nin bɛɛ de ye ɲininkali ye yɔrɔ Dugure a bɛ o conseil kɔnɔ Dugure Abubakar bɛ o conseil kɔnɔ donc a ko ten ko sɛbɛn in tiɲɛna olu ma a ye u ɲɛ la k'a fɔ ko voilà u bɛ mun don a la u k'a fɔ a la ça veut dire que n'i ko i bɛna sariya ta a ye mun fɔ ne bolo hakili jɔyɔrɔ b'a la n'i ko k'i bɛna sariya i n'a fɔ cybercriminalité wagati a fɔra ko fɛn dɔw bɛna don a la journaliste y'a fɔ ko tiɲɛna an ma sɔn an ma jɛni nin ye a wagati a kɛra ça veut dire ni fɛn b'i kun kan a ka kan a ka d'i ma i k'a lajɛ n'i y'a lajɛ majɛ minnu b'a la a b'olu bɔ a la n'aw bɛnna a la o don n'a ma bɛn a la n'a kan ka sira minnu tagama pour que bɛn ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka sinon vraiment wajulu réglementaire ne bolo fɛn ma ɲi ka tɛmɛ a kan parce que bi bi in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɔw bɛ bi dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn ka wajulu kɛnɛ sigi quartier yɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ dɔw yɛrɛ sigilen dɔrɔn i bɛ ba ye k'u ye tile fila o ye misirila taga tɛmɛ dɔgɔkun kelen san kelen o bɛ n'i sigi ko bɛ wajulu kɛ wajulu kɛ ni dalu jumɛn Jaginɛ hali maa caman ka sɔrɔ ka tugu Bamanciw kɔ a caman ye nin nasugu de ye kabako don dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a caman ye nin nasugu de ye c'est pas donné à tout le monde
i ma ye mɔgɔ kalannen bɛɛ tɛ se ka kɛ école maître ye i bɛ ka ban mais i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan ka mɔgɔw fɛnɛ kalan o kalan fɛnɛ de bɛ yen parce que pédagogie foyi tɛ voilà mɔgɔ fɛnɛ kalanni o kalan de bɛ yen a fɔ ko n ye mɔgɔ kalanni n bɛ se ka bɛɛ kalan i tɛ se ka mɔgɔ kalan dɛ bon o n'a ɲɔgɔnnaw de don dɔnniya b'i la mais dɔnniya min bɛ e la ka a di maa wɛrɛ ma a bɛɛ tɛ se o la koyi non fɛn o bɛ bi c'est hali an ka sigida ninnu na kabako don i b'a ye k'a fɔ alimamu bɛ misiri la nayibu bɛ yen alimamu a bɛ fatu mun bɛ ni alimamu tɛ don min na mun y'a si bɛɛ kɛ n'a tɛ mun jɔlen don a kɔkɔrɔ k'a la cili u b'a fɔ ko ayi k'o tɛ bila ye ko alimamu den bɛ bila ye ni bɛɛ de b'an ka diinɛ ninnu kɔnɔ donc dɔnni ko tɛ n b'a dɔn tɛ bilen nafa ɲini ka ca la dɛ n m'a fɔ n k'a bɛn mais nafa ɲini ka ca la. A kumaw de ka gɛlɛn. A kuma ka gɛlɛn an ka taa. A kumaw de ka gɛlɛn n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a yɔrɔ kan ka lajɛ a kan ka lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la. sinon i ye mun fɔ a la. classe b'a kɔnɔ bi. A kan ka lajɛ dɛ. O b'a kɔnɔ dɛ. karamɔgɔ ka classe kɛ i b'a fɔ rappeur. ça c'est pas bon. b'a kɔnɔ. Ala de ta kan ka fɔ maaw ye. C'est pas bon. Ala ta fɔ dɔrɔn a banna. Nka a kuma ka gɛlɛn an ka taa. An ka taa. Ko fɛn min ye wulikajɔ ye an bɛ don min na i ko bi kunnafonidisɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko aujourd'hui a ko affaire Mali joli den et le site jarabi.com. MJD Mali joli den o de tɔgɔ ko MJD. O de ye MJD. O de y'o ye. N'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko affaire MJD Mali joli den wolo. Affaire Mali joli den et le site jarabi.com. 4 grandes dames en prison à Boulé. 4 grandes dames en prison à Boulé. Comment era? Yakjiribe kunnafonidisɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma aujourd'hui a ye kuma ta a ko fɛn min ye kunnafoni doso sira min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ fɔ a ma Mali joli den ani dɔ fana bɛ yen k'a bɛ fɔ a ma ko jarabi.com ko wulikajɔ ko a bɛ ni kunnafoni doso sira fila in nɔfɛ an bɛ don min na i ko bi k'a kɛra sababu ye ko Bamako gorobinɛ 4 gorobinɛba 4 k'olu kɔni minɛlen don ko olu bɛɛ Boulé kaso la. Gorobinɛ. Gorobinɛ ma sugu jumɛn? Gorobinɛ c'est en français c'est le gros bonnet. Gros bonnet. Musɔrɔbatigi. Canan jaw. Ayi bamanankan na a bɛ ka mun jaji min ye o t'o ye dɛ. Comme e b'a dɔn sa. Ayi ne yɛrɛ ɲininka o. Ayi e b'a dɔn e ka fɔ. Ayi i bɛ nin fɛn ninnu dɔn dɛ. Ayi. E de bɛ nin dɔn. N'i ka bonda yɛrɛ. Gorobinɛ tɛ fɛn kan ye koyi. Ayi ne y'o faamu. Tubabukan de don ça veut dire gros bonnet. N'a teliya kojugu de y'a kɛ ko gorobinɛ. Mais sisan n'i y'a fɔ i ma yan nɔ ko gorobinɛ dɔrɔn maaw bɛ mun miiri e b'o dɔn. Ne bɛ yan e yɛrɛ bɛ yan. Ayi e de bɛ. Ayi n'i ka bonda ye sa. E bɛ yan ne bɛ yan. Ayi bɛ nin dɔn dɛ. Ayi. Ayi bɛ mun dɔn i b'o dɔn sa. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? E bɛ nin dɔn dɛ. Nin kelen kɔni i bɛ nin dɔn. M'a dɔn mun na. E bɛ wa man dalu. Dalu. E ka dalu ye jumɛn? Ya fɔlɔ i kun bɛ baara caman ɲɔgɔn fɛ. Ya. Yanni cɛ piri. Ayi. Bɛ cɛ. Non, cɛ piri. Ayi bɛ galon don. Non, cɛ piri. Ayi bɛ galon don. Ayi cɛ piri. Ayi bɛ ɲɛmu fɔ galon don. Ça c'est quoi ça? Ani galon don n sɔnna. Je suis d'accord. Galon don. Voilà. Ya bɛ kɛ kumiri ka yɛlɛ. Ya ci i kukɔrɔ da ka yɛlɛ sa. Yɛlɛ ti ɲɛma jɔ. Mais ni galon don comme i ko galon don n sɔnna minɛ na. Mais ne kɔni ma dɔn mun ye. Mais e bɛ ninnu dɔn sa musokɔrɔba. Cheikh Amita n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kunnafoni ko a dira kunnafoni di sɛbɛn fɛ a ye fɔ min ma aujourd'hui a ko fɛn min ye procureur Idrissa Touré. Touré commune Kati. C'est Kati Touré. Touré. Tili kɔnɛ? Touré k'a bɛ wulikajɔ la bi Mali joli den ani yɔrɔ dɔ in yɛrɛ tɔgɔ ko jarabi.com. O fana ye page dɔ ya. Ni Ala ye maa a bɛ mɔgɔ ɲininka i b'a fɔ ale tɛ ninnu dɔn.
jagne sabalta mais ka tiɲɛ yɛrɛ fɛ yan mais tiɲɛ yɛrɛ fɛ MJD m'o dɔn mais abonnenen t'a la n'i y'a ye mɔgɔ y'a partager n'i y'a ye m'a ye sinon jarabi.com n t'ale dɔn ni siɲɛ fɔlɔ ka mɛn n t'ale dɔn ayi ni siɲɛ fɔlɔ ka mɛn nin ye siɲɛ fɔlɔ ko mɛn i ka jarabi.com kɔni nin ye siɲɛ fɔlɔ ko mɛn ne y'a mɛn siɲɛ caman a b'a dɔn ko maa caman kɔni ye plainte don nin page belebele fila in kama k'a fɔ ko nin page ninnu ka burujali sera olu ma k'u ka chantage n'i ma na ni nin ye n bɛ nin bɔ i kan i ka gundo dɔ maralen don an bolo n'i ma na ni nin nafolo hakɛya ye an b'a dankɛnɛmaya diɲɛ bɛ bɔ i kalama ko o min bɛ senna bi ko o barika bonyana kosɛbɛ k'o kama plainte cayalen procureur de la commune 4 Idrissa ko a fana ye enquête ka a dayɛlɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ o kɛra sababu ye sa maa caman olu minɛra ni ka na u ɲininka u dalakan na ni kuma jɔlen sɔrɔ i da i bɛ labila i bɛ taa so yanni u mago ka jɔ i la tuguni ni kuma jɔlen ma sɔrɔ i da i bɛ taa dɛ dépôt bɛ da i kan dépôt ale min ka di o ye n'a cira i ka téléphone kɔnɔ ye mais dépôt dɔ in ala k'an kunnaja maa damadɔ ko olu kɔni olu bilala dépôt la Mali joliden o tɔgɔ la ko o maaw la ko an ka général dɔ bɛ yen a ye fɔ min ma ko général Cissé ko o denmuso fila yɛrɛ b'a la o denmuso fila ko o ye Fati ni maaw b'a wele ko Dɛdɛ Pulo Dɛdɛ Pulo ni Bamakɔ groupe na dɔ ye dɛ Dɛdɛ Pulo Bamakɔ groupe na ba dɔ don Pulo o Pulo bɛ sɛbɛn cogo di Dɛdɛ Pulo e bɛ min nɔfɛ i t'a sɔrɔ bi o e bɛ kɛlɛtigɛ min na ni nɔfɛ depuis dugu jɛra i t'a sɔrɔ bi Dɛdɛ Pulo ale ba a la ko ka taa se Aminata Cissé ma o ye a balimamuso ye o fɛnɛ on déposé à Bolé on ont déposé à Bolé de Lafiabougou à Banangabougou Lafiabougou ah voilà Lafiabougou dépôt de Daïga fait na dia dépôt de Daïga fait Lafiabougou de Katila amdalay dépôt Darika yi ala kan kunna jago ya rabbi yak dépôt ma ne amane ala kan kunna jago ya rabbi mais n'a kiri téléphone no kan maa wɛrɛ bɛ yen minnu tɔgɔ bɛ nin ko la n'u ko a ma ko Nɛnɛ Yara ko ale b'a la ka taa se Aramata Koyite ma ko u b'a fɔ min ma ko Aramataba ni ale yɛrɛ ye i m'a yɛrɛ dɔn dɛ walayi i m'a dɔn goromina don m'a dɔn walayi n terikɛ muso kun don n terikɛ yɛrɛ banna an terikɛ muso kun don o yɛrɛ ka filaninw b'a bolo i tɛ ara dɔn min bɛ fa bɛ ye Safi nɔfɛ sa awɔ fa ka bon c'est que e bɛ ko wɛrɛ jiri la dɛ ko Aramataba e b'a la ko fa ka bon esa bɛ se ka fɔ Ya Jalo ma ko Yaba ya ko Ya Jalo ma ko Yaba i bagara ma dɛ ba a bɛ se ka kɛ dɔw ɲɛna ko a jamu don ayi Yaba ayi Yaba kɔni aw bɛɛ bɛ jamu ye dɛ mais Tayiru Ba man bon ni ya ye jana hali ni Tayiru i b'a dɔn ko jamu ye ko Ba hali ni Tayiru i b'a dɔn ko jamu ye Ba ni maa naani ko ninnu kɔni bɛ bɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi seginna ka na o ma se dantigɛli diɲɛna kosɛbɛ nafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da
Mali joliden ka taa se fɛn min ye jarabi.com ma fɛn min wuli ka jɔ ko a bɛ u nɔfɛ bi maa minnu bɛ nin page belebele fila in kɔfɛ ko a tigiw k'u dɔn k'u minɛ ni k'u bila kiiri ka bolo kan ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn aujourd'hui ale ka fɔ ye maa caman bɛ yen ko olu lamɛnna u bilala ka taa so maa caman bɛ yen olu lamɛnna a yera k'a fɔ ko nɔ dɔ kan ka nɔ dɔ bɛ u la o kama u minɛlen don ni ka u bila bɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ ko a bɛ senna kosɛbɛ fɛn min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka kala turu o kan maa naani bɔɲɔgɔnko olu minɛlen don n'o ye musolakaw ye ko olu kɔni bɛ bɛrɛ la bi an bɛ don min na i ko bi boli on s'en ajoute il faut être enquête dayɛlɛlen don c'est quoi on s'en ajoute an bɛ taa awɔ n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min ye a tɔgɔ minnu minisiri tun b'an bolo ale ka cakɛda minisiri so min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko fonction publique madame Jawara Awa Paul Diallo ale ka minisiri so ko fɛn min ye le directeur adjoint Ibrahima Kamara relevé par la ministre Awa Paul sans aucun motif valable. Sans aucun motif valable. Ah bon? Nanzarakando. Aucun motif. Valable. Valable. N'o farala motif kan. Toka ka barake. Abita fanjama. Amita. Abo. N'an taara ni kunnafoli kunnafolidisɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko aujourd'hui El Haji Abe Aidara ale ka nɔbila don a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye minisiri ye ko a kɔni ye maa min bɛ yen ni centre belebele min bɛ yen n'o bɛ fonction publique concours labɛn o ɲɛmaa dankan k'a ye o lawuli ɲɛmaa dankan min n'a tɔgɔ ko Ibrahim Kamara ko galon a y'o galon ka bɔ yen a galonnen ka bɔ yen san ko kun kɔni ma ye galonin na ko baarakɛla caman kɔni bɛ yen ko olu ma jɛ ni a galonnen yala mun de kɛra kunnafolidi sɛbɛn a ye walawalali kɛ a ko ɲɛ kan a ko ko n'i ye ko ta ka lajɛ ko fonction publique ka a concours laban min ni o organiselen filɛ kɔsa in na ko fɛn min ye minisiri ye ko a y'a ye k'a fɔ ko baara kan ka kɛ bonya ni karama min kɔnɔ baara kan ka kɛ jɛlenya min kɔnɔ ko o kɔnɔ ko a ko ale kɔni bɛ concours in labɛn ko nka ko centre national de concours et la fonction publique ko sen tɛna don a la a baara olu ka baara dun de ye a labɛnni ye olu de ka baara don nka a ye olu écarté k'a fɔ ko u sen tɛna don a la k'a bɛ fɛ baara in ka kɛ jɛya kɔnɔ a bɛ fɛ baara in ka kɛ basigi kɔnɔ a bɛ fɛ baara in ka kɛ karama kɔnɔ a yɛrɛ ka minisiri so a ka cabinet k'u ye olu yɛrɛ de bila ka a labɛn o furugufurugu o kɔni cayara kosɛbɛ fɛn min ye centre belebele in kɔnɔna la ko sabula k'u y'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de ye sariya ta k'a fɔ ni fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye concours labɛnni ye fonction publique kan contractuel ni état kɔni bɛna tali o tali kɛ wajibi a kan ka tɛmɛ olu ka yɔrɔ fɛ olu ka tali kɛ ka maaw bila état ka bolo kan ko nka ko mun ye minisiri bila nin baara in na ɲininkali tɔ min a filɛ nin k'i b'a ye k'a fɔ ko kabini o kɔni kɛra ko fɛn min ye maa kofɔlen ye k'ale ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ kuma ni kuma k'a bɛ bɔ a bɛ dɔ fɔ ko minisiri ko a tɛ fɛ ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ ko n'o tɛ k'a n'a bɛ fɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ k'a kun kan ka tɛmɛ olu ka sira fɛ a ye baara ta ale ɲɛmaa dankan de ye ɲɛmaa yɛrɛ bɛ yen o ma fɛn fɔ nin ye kow ta k'a lajɛ ko kuma kɔni a nana caya ka caya fo ka taa fɔ a to ten minisiri ko a y'a ɲini sa gouvernement fɛ k'a fɔ ko ka nin ɲɛmaa dankan in ko ka a galon ka bɔ yen ko a galonin ka bɔ yen ko a kɔni ye o baara o kɛ ko ka sɔrɔ ko dalilu jɔnjɔn dalilu min n'a kan ka di ko o ma sɔrɔ ka di ko fɛn min ye directeur yɛrɛ ye ko directeur yɛrɛ kɔni ma jɛ ni wulili in ye ko hali n'a ma a ta fɔ a da ko nka ko directeur kɔni ma motif ye motif min b'a a to ministre yɛrɛ jate directeur wuli a b'a wuli directeur ka kuma kɛ a ka kuma a b'a wuli ne tɛ nin kuma jɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile n'a kuma na a fana buru ni bɛrɛ bila a mɔni min
ko concours min kɔni labɛnnen filɛ nin ye ko a bɛ se ka kɛ baara in ni concours in ko gɛni ani concours in ko u na tali kɛ ɲɔgɔn na ko ministre kɔni ye ni concours organiser tiɲɛ yɛrɛ la ko a ma tɛmɛ hali ninnu ka sira fɛ hali dɔɔni a ye ninnu bila à l'écart ni ka concours ka organiser nka n ka dossier déposera yen de déposera yen a dossier déposera yen mais u bila à l'écart kun jumɛn na fo n'a sɔrɔ u ye maa wɛrɛw ta ka t'u bila o kuma fɔ o kuma fɔ o ministre kɔni ko k'a bɛ fɛ ka nin kɛ dans la transparence jɛya kɔnɔla la k'ale bɛ fɛ ka baara kɛ o n'a bɛ kɛ yen fɛ a tɛ kɛ jɛya kɔnɔ ministre ka kun b'a bolo dɛ a ka kun b'a bolo dɛ ministre ko n b'aw bɔ bolo naga kɔrɔ walasa ka kɛ jɛlenya kɔnɔ elle a ses raisons. Elle a ses raisons. C'est adjoint. Ayiwa. Mun bɛ adjoint yɛrɛ ka kuma bɛ caya ni directeur ta ye cogo di? Non mais kabako don dɛ. Yanni ka baga adjoint ma. Kɛrɛfɛ mɔgɔ. Yanni kɔni ka baga adjoint ma ɲɛmaa bɛ yen nɔ. An ka ji dɔɔni min. Mais ni ɲɛmaa a fɔra ko Musa ne bɛ ji dɔɔni. Kunnafoni sɛbɛn ko ɲɛmaa yɛrɛ tɛ ka kuma ko mais ko adjoint de ka kuma cayalen don. N'i ka kuma cayalen don Cheikh depuis sɔrɔ la ayi ale galonnen na ale ka kuma cayara o Brahim mun b'a bɛna fɔ kabini ma galo k'a ka kuma cayara ko kabini u bilala ale ka concours organisation na ale ye kuma caman daminɛ ko k'a man ka kɛ ten k'a man ka kɛ ten ko t'a tɛmɛ sariya de a kan ka tɛmɛ sira fɛ anw tɛna jɛn n'a ye ministre ale yɛrɛ galon ka bɔ yen a banna a bɛ jɛn n'a ye sisan n tɛ jɛn n'a ye i bɛ yen de dɛ i bɛ yen de n'i tɛ yɛrɛ dun fonction publique in yɛrɛ a concours kɛra a mɛnna mas fanga tɛmɛlenw na an b'a ye ni concours mɛnna a ɲagami bɛ caya de ni concours résultat mɛnna ka sɔrɔ a ma bɔ o de bɛ na n'a ɲagamini ye ne m'a dɔn résultat bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kɛ cogo di ka sɔrɔ a ma bɔ concours kelen malgré que c'est national mas concours résultat bɔli ma se nin bɛɛ la sinon ko ko k'ale bɛ fɛ nin ka jɛya dɛ a weleli min kɛra ka taa WhatsApp na ko ni concours in mas n'i bɛ fɛ a ka jɛya a ka teliya o de y'a jɛyalen kuma fila tɛ concours ko la araba kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛn y'u corriger minnu bɛ se k'a corriger ladiriya kɔnɔ olu dɔɔnin don jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn n'i bɛ fɛ résultat kɔni ka jɛya kɔni concours ko la Mali kɔnɔ yan n'a teliyara a bɛ jɛya a ko kɔni filɛ sa o nka n'i y'a ye halisa taga segin b'a la mas siran dɛ ni dɔ ka mɔgɔ t'a la o b'a fɔ a ye taa revoir Cheikh u bɛ sɔn ka ni fara scandale tɛmɛnenw kan a kɔni a siga bɛ ne la ni nin bɔra kuma o kuma mas a bɛ k'a dama scandale Ala kana kɛ dɛ Janginɛ bɛ jumɛn d'a kan fɛn tɛ ne bolo ka fɔ nin na foyi tɛ ne bolo nin na tu parles pas ayi ne kɔni ma cɛ kɔni wulila wuli kun bɛ muso bolo a b'a bolo a m'a fɔ a ɲɛna Abdoulaye Diop ye mɔgɔ joli gɛn a ka cabinet la e y'a kunbɛn dugu jɛra dɔrɔn chef de cabinet chargé de mission a m'o bɛɛ gɛn mɔgɔ tɛ dunun ni balan ta nin ko nin na ni taatɔ ye dɛ fɛn dɔ de kɛra an kana ɲɔgɔn misala donc a kɔni t'a ka décision ta ten gansan mɔgɔ tɛ se ka fɛn kunkolo di bon si tu deviens encombrant aussi i bɛ gɛn dɛ ka fɛn di mɔgɔ ni ye obstacle ye baara tacogo ɲuman na e bɛ ka o bali i bɛ gɛn dɛ fonction publique a concours bɛ labɛn cogo min na san tɔw la yɔrɔ mɔgɔ ninnu ma deli k'a labɛn ko mankan ma wuli ayi san o san mankan bɛ wuli wala n'a fɔra ko o minɛlaw la ne m'o kɛlɛma yɔrɔ o ko sariya sɔsɔra bon sariya de y'a d'u ma bon ni sariya ni ministre y'a minɛ o ka hakɛ dɔ yɛrɛ Janginɛ ni sariya sɔsɔra a bon o kan ka t'u da kasi yɔrɔ min na o ka taa kasi o fana y'u ka hakɛ tiɲɛ na u ka hakɛ mais nin t'a fɔ dɛ Mali ministère kɔnɔ kuma caman i b'a sɔrɔ ayi fonction publique yɛrɛ concours ma deli ka kɛ ko mankan t'a la voilà i b'a sɔrɔ ministre dɔ bɛ na wagati dɔ la a ka département yɛrɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ni fɛn dɔ a b'a minɛ o la ka taa k'a yɛrɛ naga kɔnɔ an b'a ye a bɛ kɛ ministère baden na hakili hali orientation na san dɔ la ministre dɔ nana a y'a minɛ minnu b'a baara kɛ ka taa baara yɔrɔ dɔ bila sen kan a yɛrɛ naga kɔrɔ olu k'a baara kɛ donc nin t'a fɔlɔ ye quoi olu de ta bɛ se ka kɛ nin y'olu t'a fɔlɔ ye sinon ministère so kɔnɔ nin t'a fɔlɔ ye ministre bɛ fɛn mɔgɔw ka prérogative caman minɛ o la k'a kɛ cogo dɔ la an tɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye awɔ Ala k'an tulo don ɲɔgɔn kibaruya duman na yarabi o tɛ nɛgɛjuru a di 20 20
18 Bon y'a fɔ ko ne minɛna ne ma minɛ kere minɛna kere y'a fɔ ko belebele jamjan ne jangoti I kɔrɔkɛ e b'a ko ne minɛna e de minɛna ne ma foyi yan ne mun kɛ bi ayi mais ne mun kɛ bi e de kɔni minɛna a mɛ weekend na dɛ adi n ka dana ye ni juma dun ma diya dɔrɔn samedi dimanche bɛɛ b'a dɔn ko juma ko sɛ de ka yan ayi dɛ juma y'a ɲini don de ye dɛ juma y'a ɲini don de a dun don ye samedi dimanche de d'accord ya an ka tali kɛ musokɔrɔba allo Masa ni sɔgɔma Samake Jalo nba basi t'aw la basi foyi t'an na ne ba kana basi t'aw la basi foyi tɛ Ala k'an ka jumaw caya ya rabi basi kelen mina kɔnɔ amin barawara Ala ka yiriwa amin ya rabi ni Ala amin ya rabi a sɔrɔya kana bila bana ye amin ka bɛɛ lajɛlen fo ko n bɛ n mɔkɛ fo Janminɛ a tulo b'i la Sɛki fo ka bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna a ma ka ɲɛmaa fo Masi ni MINUSMA ko in n'u bɛ rapport bɔ k'u ka mɔgɔw sara o depuis Mali kɛlɛ daminɛna fo bi mais munna rapport ma bɔ Nations Unies ma rapport bɔ mɔgɔ min sara Mali la dugu min kuturu cira Mali la anw m'o rapport mɛn parce que olu ka mɔgɔw de ye mɔgɔ ye anw ka mɔgɔw tɛ mɔgɔ ye a ɲininkali kan ka kɛ minɛ MINUSMA ko in Mati ni solila ka bɔ anw minnu bana an bɛ soli ka bɔ an bɛ taa araw minɛ dɔgɔtɔrɔso la ni solila ka bɔ sɔgɔmada fɛ n'i bɛ tɛmɛ an ka gendarmerie ni filanw kɔfɛ jigijigi na Titebugu la n'i y'u ni marifaw ni musomaw ye ɲɔgɔn nɔfɛ Allahu akbar foyi la ya o kɔ a banna wa n'i taara boleyanfan ninnu fɛ la même chose n'i tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la ninnu tɛ baara la yan o ka ninnu ka to anw ka yan ne kɔni bɛ ɲininkali min kɛ anw de b'u sara wa u yɛrɛ ka fara de bɛ b'u ka jamanaw la diɲɛ sirajirani yɛrɛ de b'u sara n'u b'u sara kɛ n'u bɛ to yan u ka MINUSMA ka to yan Mali ka cadre kɔnɔna na Mali b'a bila da min na a ka bila o da la ni Ala sɔnna sinon ni u t'a ta anw ka o dabada ma MINUSMA ka taa ka bɔ anw da la a kuma ka ca dɛ ne t'a dɔn MINUSMA ne ma nafa de y'a la mɔgɔ kɔnɔ muso kɔnɔmaw ka jeni ka dugu kuturu jeni mɔgɔ si ma kuma o la ninnu ma kama o u ye nin nombre min fɔ c'est pas fondé wallahi c'est pas fondé mɔgɔ ma marifa ci ninnu na o Sɛki ka kuma de ye koloma ye u yɛlɛla minnu de kan so u bɔtɔ k'u bɛ t'u ka kalabu la u bɛ yɛlɛ minnu kan parce que u tɛ sira ɲuman kan o i y'a ye bon min ye fɛn imam ka kuma ye pour ninnu ka ko la bon ne fɛ ni ninnu arrogance yera fan dɔ fɛ ne kɔni fɛ arrogance yera fan bɛɛ fɛ fɔlɔ yanni ninnu kana arrogance caman kɛra dɛ o arrogance ma fɔ ninnu fɛ fanga la bi ne hakili la u jɛra ɲɔgɔn kan ka fɛn kɛ mais ni sira jɛngɛna n'o fana yira la n'o de bɛna kɛ arrogance ye an bɛ ka diɲɛ mɔgɔ kuntanw gɛn ka bɔ an da la faamaw bɛ k'o tiɲɛ min fɔ k'o de ye arrogance ye ne fɛ an b'o arrogance fɛ ni dɔ wɛrɛ ye jɔnya ye an bɛ a fɛ an ka balo an ka arrogance dignité kɔnɔ o kɔrɔ k'an ka balo ka ɲɛ gɛlɛya jɔnya juru kɔnɔ quoi an b'an ka hɔrɔnya fɛ ni fɛn bɛɛ ye o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ Ala ka tile yɛrɛ tabarikala an b'i fo ne ba allo Basi ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di basi t'a la alhamdulilayi nba ni fo Sɛki fo n bɛ Janminɛ fo n bɛ Bubula fo ka Vieux Sidibé fo an ka auditeur cɛman an b'a Muna Siriku n b'a fo i ka auditeur cɛman n'a musoman n b'a bɛɛ lajɛlen fo basi Mali baarakɛyɔrɔ la n ye baarakɛyɔrɔw ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw u wulilen k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ka tagali k'a man d'an ye a bila i kunna k'a fɔ ɲuman de tɛ awɔ Mali fonction publique fonctionnaire ka yɔrɔ i wulilen k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ka tagali man d'u ye mais a tigi tɛ ka ɲuman de kɛ baarakɛyɔrɔ la parce que n'a tigi taara a tigi sen bɛna bɔ wo dɔ de da la sisan o de y'a fɛn sababu ye donc n bɛ minisiri ye ni minisiri ko a ye mɔgɔ bila ka taa u b'ale ka tutelle de kɔnɔna la o donc minisiri bɛ mɔgɔ bila ka taa a bɛ mɔgɔ nati min bɛ se k'a ka baara kɛ mais ni min bɛ sigilen n'a bolo a b'a ɲagami a bolo mais pourquoi a t'a bila ka taa pour moi o tɛ baasi ye o mais ce qui concerne la MINUSMA
ministre ye mi fo ministre mo te foi la ni free santé yayi yu te metala e doro mana free kadui no be yiri den do ni febe yu te metala ye pregala mi sigile wi yiri den ma e doro wicho wa yiri den ma me yoro ko ma ko na ba yoro do ubado ba yoro do ni malew yere talo donc ame mi fo je na tan nous ba keni malika contexte konona e o be singa tan nous ta keno yi vraiment o be singa ta wallahi anya fani numa parce que an mo kono ma musu kono ma an palakaw olu be ka dagu kono faraya akira o jaw be ka bo pente ka fola molu ga mo ko keme fla ko ni bidurot malanga milliers de personnes min sara olu te mo ko yere wa anyin ngal ka ngake o ni ngal ga kan kula man donc olu ta de mo ko an ta te mo ko ko ba godo na mi fo Mali keke mo shita ni maleo ni tape nete mo to fola mais don dola dogo ko maleo yana nga ta irishi no ta nga ta France no pe anga jan solo la mais bi maleo mo soro la min me ga fo ko no anga jan yere la u te ka mo wele kana keleke fo juste ko ka partenaire de kenu mo pour que am senga keleke mina o soro tiko mina ka keleke no do ko kebi mais na ko arrogance nana mais mo arrogance la am mi ni mo ou fait parce que Florence parli ni kanga nous bora ka kuma do fo a fora ko luga excuse présenter donc amba ni ou fait o ga mo baya kama o fana ka boka ni excuse que le président on a passé au mali autorité do ya oui malien dembe de kilingilin do ya parce que ni mali nyamo do ya c'est comme il malien be do ya merci Allahu akbar Allahu allo allo mas ante ba ante to ni jamu ko dirisa kulubali ikulubali ba kuma bibulu ne be kuma imam nga yoro ina kwa ante to fo bola ga kuma ti bon ko brama dine re kama dine ma se mo korfo la kwa ala ko fene kanga nyemo ko buye mais ale bi ka bo concert ko nana bo ne ko tara hakina mun bala France kala ko mo ko lom ya damina mali ko na ale rezo o mais no ko kala seta ne bi ka wuli ka fo kebina ngara wara dawo singoro vraiment kaka ke ala kama kaka kira kama kaka ke misiri ko na kanto an yere lafiya kwa ame asimu fe da ma fa chi ame shukal fe da ma fa chi mo ko shite se ka fo ki ba nunu ko do nyoko na wani wulla ki bi dutura ni ye musro o yere ka yini yana an da on yi tabarkala di flakema dobali diallo francikono ko ani nyangma allo alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam kramgo diallo mba amawfu ajarani to ko jangne bien kala ko len fo dabla ko len fo dabla ko len fo mai okay ko ni ko kibe sembe wuluma mo do be ko bo fendo ga ata de mo ke ya rabbi diallo lebe mu fo mo yo ku asina tige kwa ne ka sun ya to di alaka teme mo chamaka atike kwa ne na ya kuma ke ka fore ko ambe fara mo di kan ko ga ni resume kele ya ayi ambe se ga redresser di précisément asini ne ta be asini bo ibe na ni mo joni o ibado ne ga muso fulana ga banna don na ne fi ya wallahi ay fefone ya asini kan ka to ki dal ne wallahi ne a don ka fo mo nyuma yere do atati ka fo ka be a ke fe na ko président na de i pare ke ali ka to koron fe ka kuma la ka sarata kuma do ka kuma mo de ben to la ta donc ola amba fo mo ye ay mena ka la dilala ka nyemo nyuma dama anga nto aka ta we fo le plane mi mu garo nga fo e ministre matai ne ba fo nga gouvernement nyina ne dilala ka fo antenne ka ya so dilala ka ta nga dinye mo do fe ka fo ko nu ye mini bo kuma ko be ta mini wora soro nye mais ku nana ye ka fo do mini bo be ga tia u se ga avancer u be sini bla mini nununa donc ni sini bla u ba di ministre ma mo mana ta bo ba yele ma ka le u ba soro c'est la même mine donc ola ambe dauma o bolo ko fe me kuma la ba mu ye aye kuma mu fo no e dinamo ko ka ko nyo de fo ye kunu na soro ka fo ko cherno hasika et faire attendre comment follow de do ante toi ko la mais note pour que ka waju re maîtriser ka faire nous que donc lu be formation sinon ne va faire no for ibiga bo kuma kono moi je n'ai jamais été dans une école coranique
yɔrɔ ma deli ko fɔ ye dɛ bon mais mɔgɔw ye diinɛ kalan kɛ fo ka tila ka la u bɛ na ne ɲininka diinɛ kiriw la a bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ la ne b'a ɲɛf'i ye voilà donc o la k'u ka kow bila o minɛn kɔnɔ an kɔni tɛ mun fɛ o ye ɲɔgɔn buruja de ye ani ka t'i sigi ka mana kisani dɔ fɔ ka to i ka fura ninnu publicité ninnu kɛ franchement an ka b'olu hokumu kɔnɔ n'i bɛ Ala ta fɔ Ala t'a fɔ mais kana mana da mɔgɔw ɲɛ la ni diinɛ ko ye ka tila ka na i ka fura publicité an kɔni t'olu fɛ ani ɲɔgɔn buruja